Baik, kepada kelompok 5 dipersilahkan. Silakan moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, I'm moderator of group 5. We will present it about present continuous and simple continuous tense. The first by Ardita. For you, place and time dipersilahkan. Thank you, Miss Moderator. So here I'm Nandita Widyahapsari as the first speaker to give you explanation about simple present tense. First, the example is now for the positive simple present tense is you explore the forest every weekend. For the negative simple present tense is you don't explore the jungle every weekend. And the interrogative sentence is do you explore the jungle every weekend? So in here, why the every weekend give a bold word? Because in here every weekend is the time signal of simple present tense. And that's what. That's it. Thank you so much. Okay, thank you so much for first presenter. Okay, the second present by Zaki Ali. Come on. Silakan, Zaki Ali. B continuous present tense. Example 1, we are climbing a mountain today. Example 2, we are not climbing a mountain today. And then 3, we are climbing a mountain today. Sudah? Moderatornya boleh buka sesi tanya jawab. Okay. The second program. Any question? Yes, for other groups, if you have any questions, please just open your mic. Any question? Belum? Oke, kalau gitu Ibu yang nanya. Ya, terima kasih kelompok 5. For the present simple, I think everything is fine there. Yes, the explanation is very good because this is every is used for present simple ya. Terus ininya juga udah betul ya. Kemudian yang continuous, coba yang continuous. Yang continuous, ya. Ini Oke, secara grammar ini udah betul semua ya, pakai to be, karena we dia pakainya are, kemudian di sini not, dan di sini are-nya dipindah ke depan. Yang Ibu ingin tanyakan adalah, what is the context of this sentence? Maksudnya konteksnya kalimat ini tuh seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Karena dia today kan, kenapa today-nya itu pakai present continuous? Bagus mau jawab? Atau Nandita, boleh? Nandita izin menjawab, Bu. Ya, please. Jadi kenapa kita pakai bahasa Indonesia? Okay. Jadi kenapa dia pakai today di situ? Karena kan
simple continuous present tense itu, simple present continuous tense itu time signalnya itu ada now, at present, this moment, this time, today, right now. Itu tuh kayak time signalnya itu memberikan kita keterangan bahwa pekerjaan itu sedang kita lakukan dan akan berlanjut. Seperti itu, Bu. Oke. Makasih Nandita. Ini dia berarti saat ini dia sedang climbing. Dia saat ngomong itu dia lagi manjat gunung ya? Ya. Saat ngomong mungkin dia di telepon ya gitu ya. Konteksnya mungkin dia lagi di telepon, terus dia ngangkat HP-nya gitu. Lu lagi di mana gitu kan? Oh, kami sedang naik gunung. Ya, itu bisa konteksnya. Kemudian konteks yang kedua yang mungkin adik-adik lupakan adalah present continuous sebagai digunakan jika kita membicarakan sesuatu yang sudah direncanakan. Ya, ingat yang itu di PPT-nya. Sudah direncanakan berarti konteks yang kedua ini adalah barangkali ini masih pagi nih, terus kalian berencana untuk manjat gunung mungkin ntar agak siangan atau sorean gitu ya, Dek ya. Terus kalian bilang, oh mungkin ditanya sama ibunya, mau kemana kalian hari ini? Oh, we are climbing a mountain today, gitu kan? Nah itu belum ya, belum. Saat kalian ngomong itu belum, tapi udah direncanakan itu pakailah dia present continuous. Jadi untuk rencana yang masih waktunya itu sempit gitu ya, masih kan ini today gitu. Jadi itu konteks yang keduanya. Kemudian minor aja di sini Ibu mau tanya kalau mountain itu kalau satu buah gunung itu mountain atau mount aja ya, mount MOUNT aja atau dia pakai mountain atau apa sih bedanya Mount Rinjani dengan mountain apa gitu ya, Rocky Mountain misalnya yang di Amerika sana. Barangkali kelompok 1 nanti ya coba dicek lagi ini lebih cocoknya mountain atau mount atau apa. Kalau bisa dispesifikin aja nama gunungnya ya. Nama pegunungannya atau nama gunung. Jadi mount itu gunung, mountain itu pegunungan. Pegunungan. Ya. Okay, ya, very good. For group number 5, boleh ditutup diskusinya. Okay, thank you for attention, each group. Maybe just that presentation about present tense and present continuous of my group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, very good, Nandita and the gang and team. We will continue to group room 4. Ardita, Diva, Valdians, Ical, Helmi, Fikri, Susi, Yeni. Please. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hello friends. Good morning. Good morning. Morning. Okay. Hey. How are you today? Fine. I'm fine. Thank you very much. Here we will present our presentation. To this presentation, could help you know about simple present and continuous tense. Please let us introduce myself. My name is Diva Balkisadina Sabatini. You can call me Diva. This is group 4. Okay, I won't talk too much. The next will step be presented by my friend. Present simple tense
Okay, interesting. Silakan dilanjutkan. Present simple tense. Are we the example present simple tense? One, Indonesia's forest is one of the biggest forests in this world. Two, he does not go to forest every day. Do you know about the environment? The environment. Okay, next. Silakan Susi. Okay. Next, present continuous tense. 1, we are learning about forest. 2, we are not camping in the forest today. 3, are you camping in the forest today? Thank you. Sesi tanya jawab, moderator. Okay, any question for Any question? Other group? Jangan malu-malu ya, kalau ada yang nggak dipahami, ditanyain. We are learning about forest. We are not camping. Are you camping? Okay. Can you please explain the context for the negative and this one? Jadi konteksnya kalimat yang nanya itu dan negatif itu yang continuous apa? It is the same with my previous explanation ya. Bisa nggak kalian mengexplain kembali, menjelaskan kembali? This one, we are not camping in the forest today. Sama are you camping in the forest today? Konteksnya gimana? Kelompok 4. Siapa yang jelasin nih? Halo. Mohon maaf Bu, bisa diulang pertanyaannya soalnya jaringan. Oh iya. Oke, pertanyaan Ibu adalah, kan di sini ada negatif dan kalimat tanya ya. We are not camping in the forest today. Sama are you camping in the forest today? Itu konteksnya menurut kalian saat kalian mendiskusikan dan membuat kalimat tersebut sehingga memutuskan dia adalah present continuous. Ini continuousnya kurang O ya, continuous gitu ya. Nah itu gimana gitu? Kalimat itu maksudnya gimana? Boleh pakai bahasa Indonesia Kak Bu? Oh boleh, bahasa Sumbawa juga boleh. Bahasa Indonesia silakan Ardita. Kalau kalimat yang positif itu diawali dengan subjek dan di subjek ditambah to be. Kalau yang interrogatif dia to be dulu baru subjek. Terima kasih. Iya, oke. Iya, itu grammarnya ya. Betul sekali. Grammarnya kalau nanya to be-nya di depan. Kalau Ibu nanya konteksnya gimana? Kalau Ibu tanya ini maksudnya kok dia today tapi kok dia pakai present continuous, itu gimana kalian menjelaskan? Kan kalian yang bikin kalimatnya ya. Tuh, ini dia lagi camping atau dia mau camping atau dia udah camping, dah gitu aja. Yang mana kalian jawab? Ini dia baru mau camping hari ini atau dia saat ngomong ini dia sedang camping, sedang tidak camping, sorry ya. Atau dia membicarakan yang masa lampau. Yang mana? Yang negatif aja. We are not camping in the forest today. Ini maksudnya dia gimana ini?
dia tidak camping, Bu. Tidak sedang camping ya. Oke. Berarti sama kayak tadi itu ya, konteksnya yang dia naik gunung itu barangkali ada temennya gitu yang nanya gitu, lu lagi camping nggak sih sekarang? Aku mau ke rumahmu gitu ya. Oh, datang aja. We are not camping in the forest today ya. Oke. Ya, tidak bisa camping hari ini karena Iya. Iya. Oke. Coba balik ke simple present-nya. Ya, yang plus itu Indonesia's forest is one of the biggest forest in this world. Mana kata kerjanya itu verbnya mana? Verbanya mana? Kalau yang negatif verbanya apa dulu? He does not go to the forest. Berarti verbanya go ya. Verbnya go. Ya, Bu. Betul. Kemudian do you know? Berarti verbnya know. Tahu kan? Go, know. Kalau yang kalimat satu itu kalimat positifnya Indonesia's forest is one of the biggest. So which one is the verb? Verbnya yang mana? Is. Kenapa is itu verb? Apakah dia verb? Ini tuh non tipe kali ya. Enggak ada, is itu to be. Yuk. Ini betul, kalimat ini betul ya. Kalimat ini betul Ya, dan dia mengungkapkan fakta. Indonesia's forest is one of the biggest. Tapi kalau kalian pakai one of the biggest, forestnya itu nanti harus pakai S ya. Tapi nanti deh itu ya. Singular sama plural belum diajarin ya. Nanti ya. Oke. Diperhatiin lagi. Kenapa ini termasuk simple present? Padahal saya belum ajarin ini. Yang pakai is ini kan kemarin. Tapi good. Bagus ya. Ada juga kalimat-kalimat yang jenisnya seperti ini ya. Tidak harus dia verbnya itu yang go, no. Gitu ya. Tapi nanti dijelasin. Oke, tapi ini sudah betul. Dia adalah present simple. Ya. Cuman di situ di forestnya itu yang one of the biggest forestnya pakai S di ujungnya berarti ya. Karena kan salah satu dari banyak berarti kan. Sehingga harus yang ada banyak S. lebih dari satu. Ya. Is-nya udah betul. Is one of the biggest. Dari forest di sebelah biggest itu sebaiknya ditambah S-nya. Oke? Karena di depannya ada one of the. Tapi nanti dipelajari di singular sama di plural ya. Barangkali semester depan. Oke. Ya kan kita ini dulu, tenses dulu ya. Lantarin. Oke, thank you. Group number 4, very good juga. Boleh ditutup. Okay, that's all. Thank you very much for the great attention. Yes, thank you to group number 4. Next, group number 3, please. Kok cuma 6 orang ya? Mana yang lainnya nih pada keluar nih ya? Kelempar ya. Bagus, Deva, Hairil, Laili, Umdatul, sama Syahrul. Silakan deh di share screen. Siapa yang share screen ini? Kelompok 3? Saya, Bu. Ya, monggo.
Kayaknya share screen-nya masih putih doang ya. Iya, sama putih-putih. Ya boleh diulangi share screen-nya. Oke, sudah. Ya, sudah ada. Silakan. Hilang, Bu. Moderator, silakan dimulai. Bu, saya moderatornya tapi nggak ada namanya. Nanti toh ditambah. Santai ya. Nanti ditambahin ya, kan nanti diupload di Spada, di daring, Unram. Sebelum diupload, diperbaiki, dilengkapi, semua sesuai hasil kita bahas hari ini ya. Termasuk nama temannya boleh diperbaiki aja nanti ya. Silakan, Firda. Baik, Bu. Kalimatnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. Morning. My name is Maitari. From Group 3, we'll present the result of the discussion from our first group. Will be ready by Muhammad Saruh Hidayatullah. Thank you from my friend. I will reading present simple tense. Number 1, I walk in the forest. Number 2, he does not participate on forest observation. Number 3, do the go to the forest on weekend. Thank you very much. Next. Next, Lispianti. Welcome. Okay. Present continuous tense number 1 yaitu I'm studying in the forest study program. Number 2, we are not going to are the enjoying fresh air from Grand Forest. Okay, thank you. Okay. Any question, guys? I have question. Okay, Ika. I have. Silakan. I have question. Okay, I'm Aprilia Gabriana. I come group 5. Okay, I have question for present tense. Any example? Do the go to the forest on the weekend. Why example number 3 use the at the sentence? Why? Just that. Please. Oh, very good question. Ya, silakan dijelasin bahasa Indonesianya. Ya, Miss. Kenapa kenapa di contoh nomor 3 itu menggunakan the pada kalimat do the go? Kenapa harus menggunakan the? Iya. Cuma itu aja. Mana subjeknya maksudnya Ika kan? Oh. Iya. Oh, typo ya. Yes, Miss. Yes. So itu salah tulis ya. What was that supposed to be? Maaf, itu apa? Miss, typo. Iya, typo. Sebenarnya itu what was it? They pakai y? Iya, sebenarnya itu, Bu. Do they go to the forest on weekend? Do they ya? They berarti subjeknya they sebenarnya. Berarti kurang huruf apa itu? Kurang huruf Y itu. Wow. Kurang huruf Y. Huruf Y ya. Oke, Lia mana tadi? Bu. Ya. Kurang. Sama Sorry. Thank you, Ria. Udah menjawab ya. Terus
I walk in the forest. He does. Das-nya juga salah ya, Bo. Tolong diperbaiki ya. Does ya harusnya ya. He does. Das-nya masih salah spellingnya. Kemudian they-nya masih salah spellingnya. Weekend-nya masih salah spellingnya. Weekend itu E-nya 2 di week-nya ya. Alright, but overall bentuk grammarnya udah paham sebenarnya. Cuma salah spelling doang ya. Kalau continuous coba. Simple-nya juga simple ya, bukan simple ya, simple. Oke, slide continuous-nya. Iya, continuous-nya betul ya, continuous. Oke, I'm studying. Itu, guys, tolong sebelum dikumpul diperbaiki semua itu ya. Forestry ya, I'm studying forestry. Nggak usah in the-nya di-delete aja. I am studying forestry. Udah, segitu aja. Oh, tapi kalau mau I'm studying in the forestry, bisa betul-betul. I'm studying in the forestry study program ya. Study ya, jangan stui. Jangan ya. Oke, dicek kembali. Lalu we are not going to the forest. Pakai the ya, pakai artikel the. We are not going to the forest. Kemudian are they enjoying fresh air from green forest. Fresh-nya juga diperhatikan typo-nya ya. Fresh bagaimana tulisannya? F-R-E-S. Ya, fresh. Are they enjoying fresh air from green forest? Oke, kelompok 3. Good. Tapi typo-nya banyak banget ya. Tolong diperbaikin dulu sebelum di-upload. Baik, Bu. Cepat. Kemudian tolong ditambahin juga keterangan waktunya ya, guys. Biar lebih jelas. Baik, Bu. Karena nanti kalian kesulitan waktu menjawab pertanyaan di bawahnya itu mengapa menggunakan tenses tersebut. Nanti biasanya jawabannya adalah karena waktunya menunjukkan la. Jadi kalau nggak ada keterangan waktunya di sebelahnya atau di kalimat itu akan susah untuk menjelaskan mengapa menggunakan tenses tersebut ya. Yang ini kan belum ada keterangan waktu ya, yang continuous. Kalau yang simple tadi udah kayaknya ada yang in the weekend gitu-gitu. Today sudah ada. Yang ini masih belum ada. Bisa ditaruh now misalnya ya, at the moment macam-macamnya. Oke. Ya, misalnya yang ini number 1, I'm studying in the forestry study program now. Misalnya gitu. Dan bisa ditambahkan aja keterangan waktu. Oke, sip. Very good. Moderator, silakan ditutup. Sorry if there is an error, please forgive because the time for our discussing is reduced due to being late. Thank you very much. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita next saja dulu. Room number 2, please. Isinya ada banyak ya, ada 8 orang. Silakan. Guys, group number 2. Sepi amat grup nomor 2 nih. Coba grup 1 dulu. Grup nomor 1. Room number 1. Anybody ready? Ya, oke, silakan. Ready. Oke. Adrian, silakan. Screen-nya tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Now, as the moderator of group 1, will be presenting our discussion result to you all. The first presenter for simple present tense is Haris Firmansyah. Thank you for moderator. First, present simple tense. Number 1,
for positive. Bees produce honey. Number 2 for negative. Bees do not produce honey. Number 3 for the question. Do bees produce honey? Sekian. Now for the present continuous tense will be presented by Ratna Ayu Istiani. Halo. Ratna Ayu Istiani. Okay, bismillahirrahmanirrahim. The next present continuous tense. Sentence positive. He's not hiking the Mount Rinjani mountain. Sentence negative. He's not hiking the Mount Rinjani tomorrow. Interrogative. Is hiking the Mount Rinjani tomorrow? Thank you. Okay, that's all for the material. Now I'll open the question session. Anybody want to ask? Okay, can I ask? Yes. Why do the third tense is not using does? Boleh pakai bahasa Indonesia, Bu? Boleh. Kenapa nggak pakai does? Nah, jadi karena be itu kan kita pakai s. Jadi be itu lebah. Jadi lebah itu kan nggak mungkin satu. Jadi banyak lebahnya yang membuat madu itu. Jadi kita pakai do. Gitu. Bagaimana? Masih ada yang janggal atau ada pertanyaan lagi? Atau untuk yang present continuous? Oke, jadi betul jawabannya bis karena dia pakai S. Ada yang nanya? Silakan. Ya, saya Miss. Silakan. First continuous tense kan contohnya itu he is hiking the Mount Rinjani tomorrow. Kenapa menggunakan tomorrow? Kan ini present. Sedang berlangsung gitu. Ya, saya jawab ya, karena di present continuous sama present simple itu bisa untuk pemakaian future juga kan, ada dua. Kalau untuk present simple itu tuh dia pakai untuk hal yang sudah dijadwalkan di luar kehendak kita. Kalau untuk yang present continuous itu tuh untuk hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi dia tuh mau mendaki gunung, nggak mungkin dia tiba-tiba mau mendaki, pasti sehari sebelumnya itu pasti dia sudah merencanakan kalau dia akan mendaki Gunung Rinjani. Gitu, jadi dia pakai tomorrow. Dia pakai present continuous. Yep. Berarti Saya ada yang mau ditanyain? Betul sekali jawabannya. Aulia ya. Aulia ini yang jawab di komen di YouTube saya ya. Di sana juga ya, jawabannya betul semua ya. Oke, present continuous ini betul ya. Tomorrow itu kan sesuatu future yang besok. Tapi seperti dijelaskan Aulia, jika ini bukan sesuatu yang spontaneous, bukan sesuatu yang spontan, dan bukan sesuatu yang terjadwal, tapi kalau ini sesuatu yang direncanakan, maka gunakanlah present continuous ya. Jadi dia betul sekali, karena ini katanya kan nggak mungkin tiba-tiba mau ke gunung, nggak mungkin ya. Pasti sudah direncanakan, karena apalagi Rinjani kan buka tutup ini pasti sebelumnya sudah booking dulu lah gitu-gitu kan, terbatas sekarang. So it's correct meskipun the time is tomorrow for future, tapi yang harus diingat adalah this is something that has been arranged ya, sudah diatur, direncanakan sebelumnya. Oke, terus kalau he is hiking the Mount Rinjani tomorrow. Oke deh, nggak apa-apa ya. Betul semua sih, nggak ada yang salah. Kemudian kalau yang bis itu kan dia tidak ada keterangan waktunya ya. Mungkin bisa dijelasin kenapa dia pakainya simple present. Untuk yang lebah dia pakai simple present karena itu sebuah kebenaran umum kan, karena lebah itu menghasilkan madu gitu. Jadi udah benar dari dulu lebah itu menghasilkan madu. Iya, oke. Fakta atau kebenaran umum ya. Maka dia menggunakan menggunakan present simple. Paling yang saya
kasih masukan di pronunciation-nya ya, pengucapannya adik-adik. Jadi if you are not sure how to pronounce kata-kata gitu, bisa di Google, dibuka translate.google.com, ditulis itu kata-kata itu, nanti kan ada kayak bunyi kayak logo loncengnya itu dipencet. Jadi di situ akan keluarlah bagaimana penyebutannya yang benar ya. Misalnya kayak produce itu apakah betul tadi produce atau apa ya? Itu bisa kalian cek di translate.google.com. Diketik aja produce di bagian English-nya itu, baru nanti dipencet tanda lonceng itu, maka dia akan keluar bagaimana kalian mempronounce produce, honey, ya, sehingga lebih yakin dengan pronunciation-nya. Mungkin tadi belum ada sempat waktu ya untuk mengecek pronunciation-nya. Terus tadi hiking ya, bukan hiking, itu hiking itu boleh dicek juga di translate.google.com. Ini untuk semuanya ya, supaya pronunciation-nya sedikit demi sedikit benar, bagus. Oke? Makasih banyak kelompok berapa nih? Kelompok 1. Iya, kelompok 1. Thank you very much, very very good ya. Silakan ditutup. Okay, thank you, Miss. That's all for the result of our discussion. Thanks for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good. The last but not least, number 2. Are you ready, group number 2? Iya, oke, silakan. Lucu PowerPoint-nya. Ada hantu-hantunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning everyone. Good morning. We will present about simple present tense and simple present continuous. Simple present tense will be read by Ruliansa. Okay, I'm gonna read the simple present tense. The positive tense is I go to the woods. The negative, I don't go to the woods. And the interrogative, do I go to the woods? Okay. Next. Next, simple present continuous will be read by Nurwahdania. Okay, I want to go to read present continuous tense. Positive, they are planting there right now. Negative, they are not painting a tree right now. And interrogative, are they planting a reed right now? Sesi tanya jawab. Have any question, guys? Any question for group number 2? This is the last group. Yang nanya dapat poin. Saya nanya. Ya, Aulia. Ya. Why yang untuk present simple? Present simple dulu. Okay. Why you use woods instead of forest? Because it's too mainstream to use forest.
Are they have a different means or something? The woods is like forest, like many woods, like that. Okay. Okay. Any other question? Ini saya, Bu. Ya. Siapa? Diva Balkis, silakan. Ya, yang di next. Present continuous. Yang kalimat positifnya itu tree untuk angka atau pohon? Tree, it's a typo. I'm sorry. Okay. Okay. Also the negative, yeah, it's they are not painting. Did you mean painting or planting? Planting. Menggambar atau menanam, ya? So, Planting. Ya. Bisa juga sih mereka lagi nggak menggambar pohon itu. Tapi ya kalau memang dia itu tujuan kalimatnya ya. Tapi kalau misalnya menanam berarti itu typo ya. Oke, terus are they planting a tree right now? Kenapa a tree ya? Kenapa satu pohon rame-rame ya? Rame-rame tapi nanamnya cuma satu ya, satu pohon. Pohon kan kecil ya ditanam. Oke. Kenapa enggak are they planting trees gitu jadi pakai S ya. Jadi pohonnya lebih dari satu. Tapi secara grammar it's okay ya. Kemudian continuous ya, itu salah tulisannya, kurang N. Continuous ya. Jadi adik-adik bedain simple present dengan present continuous atau present simple dengan present continuous. Jadi nggak ada yang namanya simple present continuous. Nggak bisa ya. Simple ya simple, continuous ya continuous. Gitu. Jadi jangan disatuin nanti bilangnya simple present continuous. No. Jadi either it's simple present or present continuous. Ya. Present simple atau present continuous. Tapi nggak bisa simple present continuous. Ya. Nggak bisa dua-duanya. Okay. Terus I go to the woods. I don't go ya, itu kurang go-nya yang di simple itu I don't go to the woods. Kalian tulisnya I don't langsung to the woods, nggak ada go-nya ya. Itu typo juga kayaknya. Ya ini ya. I don't go to the woods. Go-nya belum ada ya. Oke, terus ya woods. Kalau maksud kalian hutan itu wood-nya harus pakai S. Tapi kalau kalian maksudnya adalah sebuah kayu yaitu wood, nggak pakai S. Jadi untuk bedanya wood sama forest saya juga itu menarik juga untuk dicari ya. Coba dicari bagaimana bedanya menurut kamus Merriam-Webster atau Oxford. Tapi kayaknya it's the same ya. Itu sinonim aja kali. Sama dengan jungle ya, jungle, forest. Mungkin jungle lebih besar aja kayaknya. Lebih wild gitu ya. Jadi itu sinonim, barangkali itu sinonim. Oke, diperbaiki aja yang typo-typonya kelompok 2 ya. Kemudian nanti untuk semua kelompok tolong dijawab mengapa menggunakan tenses tersebut. Di sini kan keterangan waktunya udah ada ya. Kalau yang continuous tense-nya. Oke, silakan kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup kelompoknya. That's all. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.